जंगांव में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिलों से टकरा गई। हादसे में एक खातून शदीद जख्मी हो गई जबकि 2 अफराद को मामूली चोटें आई। जराये ने बताया कि जंगांव की सूर्यापेट रोड पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर 8 मोटरसाइकिलों से टकरा गई। इस हादसे में एक खातून शदीद जख्मी हुई है जबकि दीगर 2 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये खौफनाक हादसा वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। सूर्यापेट रोड पर पेश आने वाले इस कार हादसे ने रोड सेफ्टी के संगीन खदशात को जन्म दिया है। शुबा है कि जो नौजवान कार चला रहा था वो हालत नशा में था। 17 साल की उम्र से अलहदा रियासत तेलंगाना के हुकूक की वकालत करने वाले बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव 71 साल के हो गए। 71 साल की उम्र में भी वो तेलंगाना के लिए सांस ले रहे हैं। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने 17 साल की उम्र से तेलंगाना के हुकूक की वकालत शुरू की थी। 29 साल की उम्र में वो पहली बार एमएलए के तौर पर मुंतखब हुए। सन 1985 से 1999 तक लगातार 4 बार कामयाब हुए और हर मरहले पर तेलंगाना के मसाइल पर आवाज उठाते रहे। 47 साल की उम्र में उन्होंने तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया और अपने आसपास मौजूद चंद मुट्ठी भर लोगों के साथ तेलंगाना राष्ट्र समिति की बुनियाद डाली। 55 साल की उम्र में उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालबे को जारी रखते हुए अपनी जान खतरे में डाली और भूख हड़ताल का आगाज किया। 60 साल की उम्र में उन्होंने लाखों लोगों का ख्वाब पूरा किया। उनकी मेहनत और जद्दोजहद रंग लाई। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई और वो तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर बन गए। के चंद्रशेखर राव 71 साल के हो गए हैं और 71 साल की उम्र में भी वो तेलंगाना के लिए जिंदा हैं और तेलंगाना के लिए सांस ले रहे हैं। उनका हर लम्हा और हर कोशिश रियासत के लिए वक्फ है। के चंद्रशेखर राव ने अपनी पूरी जिंदगी तेलंगाना के लिए वक्फ कर दी। पिछले 5 दहाइयों में वो तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करते रहे। तेलंगाना को कामयाब बनाने के लिए आवाम को सहूलियात मुहैया करवाने के लिए उन्होंने कई इक़दाम किए, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। केसीआर तेलंगाना की तारीख हैं और हमेशा रहेंगे। उनकी जद्दोजहद को और उनके फलाही इक़दाम को हमेशा याद रखा जाएगा। संगारेड्डी जिले की गुमाड़ीदला पंचायत में 2 अफराद वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी ने एक मुसलमान लड़की को संसार कर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी जिले के गुमाड़ीदला पंचायत के अनंतराम ग्राम पंचायत में 2 अफराद वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी ने एक मुस्लिम लड़की को संसार कर दिया। शदीद जख्मी होने वाली लड़की दौरान इलाज फौत हो गई। बताया जाता है कि मकतूला के वालिद मोहम्मद इस्माइल को मुलजिमान के घर हाजत से फारिग होते हुए पाया गया था, जिस पर मुलजिमान और मुतासिरा के दरमियान झगड़ा हुआ। उसी दौरान वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी ने 30 या 40 अफराद के साथ मिलकर मोहम्मद इस्माइल के घर पर हमला किया, उन्हें मारने की कोशिश की। अपने वालिद को बचाने के लिए दरमियान में आने वाली बेटी पर पत्थर फेंके जाने से वो जख्मी हो गई और उसकी पैर पे चोटें आई थी, जिसके बाद उसे करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद संगारेड्डी के वेलनेस अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 5 दिन के बाद लड़की फौत हो गई। वाक़े का इल्म होने के बाद अमजदुल्ला खान तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अनंतराम ग्राम पंचायत पहुंचे, लेकिन उन्हें मुतासिरा के घर जाने और अहले खाना से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अमजदुल्ला खान कमाकुल टोल प्लाजा के शहाबुद्दीन ढाबा पर ये इसरार करते हुए नजर आए कि जब तक वो मुतासिरा के वालिद से मुलाकात नहीं करेंगे, हैदराबाद वापस नहीं जाएंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने जुबली हिल्स इलाके में एक हाई एंड पार्टी का पर्दाफाश किया। पार्टी में शरीक लोगों के टेस्ट किए जाने पर मंशियात इस्तेमाल करने की तस्दीक की गई। हैदराबाद पुलिस और तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने जुबली हिल्स में एक हाई एंड पार्टी पर छापा मारा और मंशियात के सारिफिन को पकड़ लिया। लोगों के टेस्ट किए गए। 14 में से एक शख्स के चरस और कोकेन का इस्तेमाल करने की तस्दीक की गई। हुकाम ने
منشیات کے استعمال کا پتہ لگانے کے لیے جدید ترین منشیات کٹس کا استعمال کیا۔ تلنگانہ بھر میں پبز اور بارز کے انتظامیہ کو تلنگانہ اینٹی نارکوٹکس بیورو کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ منشیات کے استعمال اور کم عمری میں شراب نوشی پر پابندی کی پالیسی کو نافذ کریں۔ منشیات سے متعلق کسی بھی سرگرمی کی اطلاع DGANB کے ٹول فری نمبر 1908 پر دینے کی خواہش کی گئی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے آدھار کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایک خاتون کے علاج سے انکار پر عثمانیہ اسپتال کے سپرنٹنڈنٹ پر برہمی ظاہر کی اور خاتون کو فوری طور پر بہتر علاج فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ تفصیلات کے مطابق ناگر کرنول ضلع کے یادلہ پلی کے رہنے والی پرمیلا نامی خاتون علاج کے لیے عثمانیہ اسپتال سے رجوع ہوئی تھی، لیکن آدھار کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے خاتون کا علاج نہیں کیا گیا۔ میڈیا کے ذریعے خبریں موصول ہونے پر وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے رد عمل کا اظہار کیا اور عثمانیہ اسپتال کے سپرنٹنڈنٹ و دیگر ڈاکٹروں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور سپرنٹنڈنٹ کو ہدایت دی کہ وہ بیمار خاتون کو فوری طور پر بہتر علاج فراہم کریں۔ دامودر راج نرسمہا نے پوچھا ہے کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ علاج کے لیے اسپتال آتے ہیں، اگر ان کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہوگا تو کیا ان کا علاج نہیں کیا جائے گا؟ وزیر صحت نے مشورہ دیا ہے کہ مریضوں کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرنا چاہیے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی قاسم محی الدین نے ماہ رمضان میں آبی سربراہی کو یقینی بنانے اور ٹریفک کے مسائل کے حل کے لیے اہم علاقوں کا دورہ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان MLA قاسم محی الدین نے حلقہ کاروان کے مختلف ڈویژن کے کارپوریٹرز اور محکمہ آب رسانی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اشوک ریڈی اور ان کی ٹیم کے ساتھ مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈویژن 3 اور 4 میں ترقیاتی منصوبوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اہم علاقوں بشمول ٹولی چوکی مین روڈ، MD لائنز، لکشمی نگر مین روڈ، گڈی ملکا پور مارکیٹ اور کاروان جیا گوڑا روڈ کا معائنہ کیا گیا۔ اس دوران ٹھیکیداروں اور پروجیکٹ ڈپارٹمنٹس کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ رمضان سے قبل تمام مسائل کو حل کریں، رمضان المبارک کے دوران ٹریفک کی روانی کو یقینی بنائیں اور واٹر ٹینکرز کی تعداد میں اضافہ کریں۔ قاسم محی الدین نے آلودگی کے خدشات اور سیوریج اوور فلو کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فوراً کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماہ رمضان سے قبل ان تمام اقدامات کا مقصد عوام کو سہولیات مہیا کروانا ہے۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر CV آنند نے ریاست اتر پردیش کے پریاگ راج میں جاری مہا کمبھ میلے میں شرکت کی۔ ریاست اتر پردیش کے پریاگ راج میں مہا کمبھ میلہ جاری ہے، جو کہ 26 فروری تک جاری رہے گا۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر CV آنند نے بھی مہا کمبھ میلے میں شرکت کی اور تریوینی گھاٹ پر مقدس غسل کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر CV آنند نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے وارانسی میں کاشی وشوناتھ مندر کے ساتھ ساتھ ایودھیا رام مندر کا بھی دورہ کیا ہے۔ انہوں نے مہا کمبھ میلے میں شرکت کی کچھ تصاویر بھی شیئر کی ہیں۔ بھارت راشٹر سمیتی کے قائدین نے سرکردہ رہنما KCR کی یوم پیدائش کے موقع پر لگائے گئے فلیکسی بینرز کو ہٹانے کے خلاف RTC چوراہے پر احتجاج درج کروایا۔ تلنگانہ کے سابق چیف منسٹر KCR کی یوم پیدائش کے موقع پر مشیرآباد حلقے کے مختلف علاقوں میں فلیکسی بینرز لگائے گئے تھے، تاہم GHMC DRF عملے نے ان فلیکسی بینرز کو ہٹا دیا۔ BRS قائد جے سمہا کی قیادت میں BRS قائدین اور کارکنان نے RTC چوراہے پر KCR کی یوم پیدائش کے موقع پر لگائے گئے فلیکسی بینرز کو ہٹانے کے خلاف احتجاج درج کروایا۔ تلنگانہ کی تشکیل میں اہم رول ادا کرنے والے عظیم قائد KCR کی یوم پیدائش کے موقع پر لگائے گئے فلیکسی بینرز کو ہٹانے کو ظلم قرار دیا اور احتجاج کرتے ہوئے فلیکسی ہٹانے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی مانگ کی۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے کانگریس رہنما جگا ریڈی کے تبصروں کے جواب میں پوچھا ہے کہ اگر راہل گاندھی کے دادا مسلمان تھے تو راہل گاندھی برہمن کیسے ہو سکتی ہیں۔
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कास्ट पर तबसरा तेलंगाना में गर्मा गर्म मौजू बहस बन गया है। बीजेपी कायदीन कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की जात और मजहब पर सवालात उठा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि राहुल गांधी एक ब्राह्मण है। जग्गा रेड्डी के इन तबसरों के जवाब में मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने अपना रद्द अमल जाहिर किया और पूछा कि अगर राहुल गांधी के दादा मुसलमान थे तो राहुल गांधी ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि जब राजीव गांधी के वालिद फेरोज खान गांधी मुसलमान हो गए थे तो राहुल गांधी भी मुसलमान हो जाएंगे। రాహుల్ గాంధీ గారి తాత పేరు ఏం పేరు తెలుసా? ఫిరోజ్ ఖాన్ గాంధీ. ఏం పేరు? కొంచెం పెద్దగా ఉందా పేరు? ఫిరోజ్ ఖాన్ గాంధీ అనే పేరు. ఆయన ఎవరు? ఒక ముస్లిం. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే రాహుల్ గాంధీ పక్కా బ్రాహ్మణ్ అంటున్నారు. ఎట్లా బ్రాహ్మణ్ అవుతాడు? రాహుల్ గాంధీ తల్లేమో క్రైస్తవురాలు. ఎవరు? ఏం పేరు? ఏం పేరు? సోనియా గాంధీ. రాహుల్ గాంధీ తండ్రి రాజీవ్ గాంధీ. రాజీవ్ గాంధీ తండ్రి ఎవరు? ఫిరోజ్ ఖాన్ గాంధీ. ఫిరోజ్ ఖాన్ గాంధీ ముస్లిం అయితే రాజీవ్ గాంధీ ముస్లిమే. మరి రాజీవ్ గాంధీ ముస్లిం అయితే రాహుల్ గాంధీ ఎవరు? ముస్లిమే కదా. షేకా షేక్ ఏంది? షేక్ ఖానా ఖాన్ కాదు, ముస్లిం. ఇలా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బ్రేకింగ్ చూసిన టీవీలలో, అరే తండ్రి మతము కొడుకు వస్తుంది, తండ్రి జాతి కొడుకు వస్తుంది అంటే నేను కాంగ్రెస్ వాళ్ళని గదే అడుగుతున్నా. రాజీవ్ గాంధీ తండ్రి ముస్లిం అయినప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ ముస్లిం అవుతాడు. రాజీవ్ గాంధీ ముస్లిం అయినప్పుడు రాహుల్ గాంధీ కూడా ముస్లిం. जगतियाल जिले में जहेज हरासानी और शहर के गैर अहदवाजी ताल्लुकात से दिल बर्दाश्ता एक मां ने अपने बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। जराये ने बताया कि जगतियाल जिले के पेगड़ापल्ली मंडल के मुद्दलापल्ली में हरिका नामी एक खातून अपने शौहर तिरुपति की तरफ से जहेज के लिए हरासा करने और दूसरी खातून के साथ गैर अहदवाजी ताल्लुकात रखने से परेशान थी। उसने अपने 2 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। हरिका की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे मौत से लड़ते हुए गुज़िश्ता रोज दम तोड़ गए हैं। हरिका के घर वालों ने पुलिस से 3 लोगों की मौत के जिम्मेदार तिरुपति को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट की नई इमारत 2583 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करने का फैसला किया है। तेलंगाना हाई कोर्ट की नई इमारत एक कुशादा और जदीद तरीन सहूलियात से लैस इमारत होगी। हाई कोर्ट की इमारत का बुनियादी डिज़ाइन पहले ही तैयार किया जा चुका है और अगर तामीर उस डिज़ाइन के मुताबिक ही की जाती है तो हाई कोर्ट की नई इमारत आने वाली नस्लों को हैरान कर देगी। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने पहले ही रंगारेड्डी जिले में राजेंद्र नगर ज़राई यूनिवर्सिटी की 100 एकड़ अराजी पर हाई कोर्ट की नई इमारत तामीर करने का फैसला किया है और इसकी तामीर के लिए 2583 करोड़ रुपये भी खर्च करने का फैसला किया गया है। इंतजामी मंजूरी भी दी जा चुकी है। अराजी पूजा और संग बुनियाद का काम भी मुकम्मल हो चुका है। बताया जाता है कि हाई कोर्ट का बाबू दाखिला यानी मेन गेट उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज की तर्ज पर तामीर किया जाएगा। इस पर आला अहदेदारों और हाई कोर्ट की बिल्डिंग कमेटियों के साथ तबादला ख्याल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट की नई इमारत में तामीर की जाने वाली जजों की रिहाइश का भी कुशादा होंगी। चीफ जस्टिस का बंगला 35,530 मुरबा फीट पर और उनका सेक्रेटरीट 7,260 मुरबा फीट पर तामीर किया जाएगा। चूँकि मुस्तकबिल में जजों की तादाद में इजाफा होगा, चीफ जस्टिस को छोड़कर सभी 63 जजों के क्वार्टर्स के लिए 2.67 लाख मुरबा फीट अराजी मख्तस की गई है। जजेस स्टाफ क्वार्टर्स 96,500 मुरबा फीट की लागत से तामीर किए जाएंगे। रियासत तेलंगाना के नए हाई कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर का डिजाइन वायरल हो गया है। हैदराबाद मेट्रो रेल की तौसी मंसूबे के तहत मेडचल और शामीर पेट इलाकों में सर्वे का काम तेजी से जारी है।
ذرائع نے بتایا کہ میٹرو ریل پروجیکٹ کی رپورٹ آئندہ ماہ مرکز کو پیش کر دی جائے گی۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے توسیع منصوبے کے تحت میڈچل اور شامیر پیٹ علاقے میں سروے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ میٹرو ریل حکام اراضی کے حصول کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ پروجیکٹ کی تکمیل جلد از جلد کی جا سکے۔ ہر 1 کلومیٹر کے تحت 2 مقامات پر 15 میٹر تک بورویل کے ذریعے جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آیا اراضی پلرز کی تعمیر کے لیے بہتر ثابت ہوگی یا نہیں۔ علاقے میں ٹریفک مسائل پر بھی خانگی ایجنسی سے سروے کا آغاز کیا گیا ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی کہتے ہیں کہ تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار کی جا رہی ہے اور اس ماہ کے اختتام تک ٹریفک سروے مکمل ہو جائے گا۔ اراضی کی جانچ مکمل کر پروجیکٹ رپورٹ تیار کی جائے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ جوبلی بس اسٹیشن سکندرآباد میڈچل پروجیکٹ کی توسیع کا منصوبہ ہے جس کے تحت درمیانی علاقوں میں اراضیات کے حصول کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ امریکہ سے غیر قانونی ہندوستانی تارکین وطن کو لے کر تیسری پرواز امرتسر پہنچ گئی۔ تیسری پرواز میں 112 افراد سوار تھے۔ امریکہ سے غیر قانونی ہندوستانی تارکین وطن کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تارکین وطن کی تیسری کھیپ امرتسر پہنچ گئی۔ طیارے میں کل 112 افراد سوار تھے۔ امریکہ سے ہندوستان بھیجے گئے 112 افراد میں سے 44 کا تعلق ہریانہ سے، 33 کا گجرات سے، 21 کا پنجاب سے، 2 کا اتر پردیش سے اور 1 کا اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش سے ہے۔ ملک بدر ہونے والوں کو امیگریشن تصدیق اور پس منظر کی جانچ سمیت تمام رسمی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد گھر واپس جانے کی اجازت حاصل ہے۔ ملک بدر کیے جانے والے لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے نقل و حمل کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ امریکہ سے 120 غیر قانونی تارکین وطن کو لے کر دوسری پرواز ہفتہ یعنی 15 فروری کو امرتسر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اتری۔ تحقیقات کے بعد پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کو صبح 4:30 بجے پولیس کی گاڑیوں میں ان کے گھروں تک پہنچایا گیا۔ ہریانہ حکومت نے ریاست سے ڈیپورٹ کیے گئے لوگوں کے لیے نقل و حمل کے انتظامات بھی کیے تھے۔ ریلائنس فاؤنڈیشن کی بانی نیتا امبانی کا کہنا ہے کہ نیتا مکیش امبانی کلچرل سینٹر کا مقصد بہترین ہندوستان کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ نیتا مکیش امبانی کلچرل سینٹر کے مقاصد بیان کرتے ہوئے ریلائنس فاؤنڈیشن کی بانی چیئرپرسن نیتا امبانی نے کہا کہ ان کا مقصد ہندوستان کے بہترین پہلوؤں کو دنیا کے سامنے لانا اور دنیا کی بہترین چیزوں کو ہندوستان میں متعارف کروانا ہے۔ نیتا امبانی نے بتایا کہ 18 مہینوں میں 20 لاکھ لوگ اس کلچرل سینٹر کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ نہ صرف ہندوستان سے بلکہ دنیا بھر سے لوگ نیتا مکیش امبانی کلچرل سینٹر کا رخ کر رہے ہیں۔ نیتا امبانی نے کہا کہ نیو یارک کے لنکن سینٹر میں سودیش کا فیشن شو ستمبر کے مہینے میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ستمبر کے مہینے میں اس کلچرل سینٹر کا دورہ کرنے اور ہندوستان کے ورثے کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ That we have all inherited, and that is how I think the Nita Mukesh Ambani Cultural Center was born. It was meant to bring the best of India to the world and bring the best of the world to India. And I'm proud to say that till now, in 18 months, we've already had 2 million visitors, not only from India but from around the world, to our cultural center. And I want to mention one thing, is that we are doing a Nita Mukesh Ambani Cultural Center weekend at the Lincoln Center in New York, bringing civilization to nation, to the United States of America, accompanied by a fashion show of Swadesh. So, if you have the time, please do visit the Lincoln Center in September to see the rich heritage of our country. دہلی NCR سمیت شمالی ہندوستان کے کئی علاقوں میں زلزلے کی شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زمین کئی سیکنڈز تک ہلتی رہی۔ لوگ خوف و ہراس کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئے۔
दिल्ली एनसीआर में पीर की सुबह तकरीबन 5:36 पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ज़मीन कई सेकंड्स तक हिलती रही। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.3 बताई गई है और उसका मरकज़ दिल्ली के करीब ज़मीन से 5 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है। ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि लोग खौफ व हरास के आलम में अपने घरों से बाहर निकल आए। सुबह 5:36 पर आने वाले ज़लज़ले ने लोगों की नींदें उड़ा दी। ज़लज़ले के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पड़ोसी रियासतों में भी महसूस किए गए। फिलहाल कहीं से कोई जान व माल के नुकसान की इतला नहीं मिली है। दिल्ली एनसीआर में वक्तन फ़ौक्तन ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते रहे हैं, लेकिन इस शिद्दत के झटके काफ़ी अरसे बाद महसूस किए गए हैं। सर 5-10 मिनट पहले वो एकदम से झटका लगा, एकदम से मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि ये मशीन जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था। मतलब मैंने तो ये सोचा कि नीचे मेट्रो है, हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी, तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है, कि भूकंप से आया है कुछ। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।